निज पकेटरे एहाकु रखंतु। से नारी 5 मिनिट्रे तुम पाखकु आसिबा पई बाध्य हेबो। जहा चाहिबे ताहा करिबो। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण सुंदरी सुंदरी झीलको पटेइबाकु चाहुचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउज ठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करने चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। केवल आपणको निज पकेटरे एहाकु रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची 5 मिनिट्रे से झील हेउ बा विवाहिता भाउज आपणक आड़को आकर्षित हेबाकु लागिबो, आपणको भल पाइबाकु लागिबो। एही वशीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर सुंदरी सुंदरी झीलको मुहूर्तक भितरे पटेई पारिछंती। तेणु आपण भी मात्र गोटिए थर निज पकेटरे एहाकु रखिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झील पटु नथिला से झील निजे आसीबो, आपणक सहित कथा हेबो, आपणको भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता नारी को आपण दिन राति भाबुछंती, सीए राति दिन घर को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी आपण किपरि घरे बसी बसी झील पटेई पारिबे, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण दुनियार सबुठारू महाशक्तिशाली वशीकरण। जी भी एहाकु करिछि 100% सफल होइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइथिबा पुराणा प्रेम को मध्य फेराई आनी पारिछि। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण विधि को प्रयोग करिबेनी, काहेकि ना एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। जेउ झियो बा विवाहिता भाउज उपरे आपण एही वशीकरण को मात्र गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़को आकर्षित हेबाकु लागिबो। पागेली परी आपणको भल पाइबाकु लागिबो। आपणको न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। केवल आपणको निज पकेटरे एहाकु रखिबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। हाँ फ्रेंड्स, केते थर एमिति हेइथाए कि आपण जेउ झीलको भल पाउचंती, हेले सी आपणको भल पाएनी, अन्य काहाको भल पाए। आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी दियंती, किंतु से झीलको पटेई पारंतिनी। तेणु जदि आपण एहीपरि परिस्थिति रे पड़िचंती, जेते चेष्टा कले मध्य से झीलको पटेई पारुनाहांती, तेबे मात्र थरे निज पकेटरे एहाकु रखंतु। ग्यारंटी देउची से झील निजे आसीबो, आपणक पाद तळे पड़िबो, आपणको भल पाउची बोली कहिबो। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिबो कि आपणको न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासु नणद दियर भाउज काहाको भी पटेई पारिबे, ताको निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। तेबे एही वशीकरण विधि को आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणको शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि पारिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा मने रखंतु। वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणको एही वशीकरण करिबाकु पड़िबो। तेबे जाई मु आपणको ग्यारंटी देउची, आपण जेउ झियो बा नारी को पटेइबाकु चाहुचंती, ताको अति सहजरे पटेई पारिबे। ताको निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। तेबे मने रखंतु, एही वशीकरण विधि को आपण केउ भी बाररे करि पारिबे, किंतु जेबे भी करिबे सूर्यास्त परे राति समय करिबे। तेबे एही वशीकरण करिबा पई आपणको किछि सामग्री दरकार, जेमिति कि खंडे कला कपड़ा,
5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ କାଗଜରେ ଆପଣ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି, ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ, ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।